Assalamu alaikum, Creative Life channel. Today I am going to recite Surah Lahb to you because I have been preparing this for a few days. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. आई होप कि आपने अब ये मेरी सूरत को दिल से सुना होगा और कमेंट में आपने बताना है कि आपको ये सूरत कैसी लगी मेरी। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।